वो मचल कर उससे दूर होने लगी। तभी अल्तमश ने जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरे थे। उसका दिमाग माउफ होने लगा था। पहले बुखार और उस पर अल्तमश के बारी हाथ का थप्पड़ सच में उसके चौथा तबक रोशन कर गया। उसके संभलने से पहले अल्तमश उसका बाजू पकड़कर उसे कमरे में लेकर आया और झटके से उसे छोड़ा तो मिशाल गिरकर पीछे खिसकने लगी। होंठ का किनारा फट चुका था जिस पर से खून निकल रहा था। सच सच बताओ, क्या ड्रामा किया था तुमने नूर के सामने? हाँ, क्या कहा था तुमने उससे? उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछ रहा था, जबकि मिशाल उसके कदम देखते हुए लरजती हुई पीछे से रखने लगे। जब अल्तमश ने झुक कर उसके बाल जकड़े तब वो खुद पर काबू न रख पाई। बेसाख्ता उसके मुंह से चीख निकली थी। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, वो गराते हुए पूछने लगा। अल्तमश, कसम से हमने कुछ नहीं कहा। हमने तो, वो कपकपाते हुए बताने लगी। बकवास बंद करो, तुमने कुछ नहीं कहा और वो यूं ही मुझे ये सब बोल कर चली गई। उसकी दहाड़ पर मिशाल सहम कर हिचकियों से रोने लगी। वो बेबसी से सोचने लगी, कैसे उसे यकीन दिला कि उसने कुछ नहीं कहा था। तभी अल्तमश का दूसरा थप्पड़ उसका दिमाग सुन्न कर गया। आंखों के सामने धुंधलापन छाया था। मिशाल ने बामुश्किल आंखें बंद करके खोली मगर कुछ साफ नहीं दिखा। अल्तमश उसके नढाल वजूद को बाजू से उठाकर सोफे पर फेंकता हुआ बाहर चला गया। मिशाल ने बंद होती आंखों से सितमगढ़ की पुश्त को देखा था जिसका पल पल बदलता रवैया उसे अंदर से ख़त्म कर रहा था। सुबह खुद पर कुछ भारी महसूस करके उसकी आंखें खुली थी। नूर ने नज़र घुमाकर देखा तो हादी का एक बाजू उसके ऊपर था। नूर ने उसे हटाने की कोशिश की तो हादी उसे मुकम्मल अपनी गिरफ्त में लेकर सोता बना। बौखलाते हुए उसके बाजू पर नोचने लगी। आउच! हादी ने बिलबिलाते हुए उसे छोड़ा तो वो उठकर बैठ गई। जालम लड़की, सही कहा था मैंने तुम्हें, चुड़ैल हो बिल्कुल। उसने अपने बाजू को देखते हुए चिढ़कर कहा। जब पता है कि चुड़ैल हूँ तो ऐसी हरकतें क्यों करते हो? हाँ, नूर ने उसे घूरा। कैसी हरकतें? उसकी बात पकड़ते हुए हादी अनजान बनकर पूछने लगा तो नूर गड़बड़ा गई। पता नहीं, और जल्दी से बोलकर बेड से उठने लगी। तभी हादी ने उसे कमर से पकड़कर वापस बेड पर लेटाया और उस पर झुक गया। नूर हड़बड़ा कर उसके सीने पर हाथ रखे उसे दूर करने लगी। हादी छोड़ो, क्या कर रहे हो? उसने गुस्से से कहा तो हादी मुस्कुराने लगा। अभी तो कुछ किया भी नहीं है टिड्डी, और छोड़ूंगा एक शर्त पर। हादी ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा तो नूर उसे घूर कर रह गई। अब कौन सी शर्त है? उसने तपते हुए पूछा। लेकिन हादी के फिर गाल पर उंगली रखने से उसके जहन में कल का वाक़या आया। वो समझ गई हादी कल वाली हरकत फिर दोहराएगा, इसीलिए मुस्कुराए हुए हल्का सा सर उठाए उसके करीब हुई और आंखें बंद किए उसके गाल पर होंठ रखने लगी। हादी ने मुस्कुराते हुए उसके खूबसूरत चेहरे को देखा, फिर आहिस्तगी से उसके लबों पर झुक गया। एक करंट सा लगा था नूर को। सोचा क्या था, हुआ क्या? वो पट से आंखें खोले उसे दूर करने लगी। धड़कन हद दर्जा बढ़ी थी। उसने घबराहट में हादी के बाजू पर मुक्के मारे। तभी वो झटके से उसे दूर होता हुआ उठा। वो खड़ा होकर जोर से हंसने लगा। जितना कड़वा बोलती हूँ, पता नहीं था इतनी मीठी होगी। हादी के बेबाकी से बोलने पर उसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख पड़ा। छिछोरे कहेंगे। नूर ने कलसते हुए कुशन उठाकर उस पर फेंका मगर वो इससे पहले ही वॉशरूम में गायब हो गया। उसकी बुरी सुर्ख आंखें बहुत ज़्यादा उसकी बुरी सुर्ख आंखें बहुत ज़्यादा रोचकने की गुमाजी कर रही थी। नरम रुई जैसे गालों पर उंगलियों के निशानात बिल्कुल वाज़ेह थे। सुर्ख सतवा नाक, जबकि कटावदार गुलाबी लब तकलीफ जब्त करने के चक्कर में भींचे हुए थे। दोनों हाथों से अपना दायां पाँव पकड़े वो पिछले 5 घंटों से एक ही पोजीशन में बैठे हुए थे। आज उसे उसके अपने बहुत शिद्दत से याद आ रहे थे जो उसकी ज़रा सी तकलीफ में परेशान हो जाया करते थे। अपने से याद आया वो सितमगर भी तो उसे अपना ही था, उसके हर दुख सुख का साथी। पर क्या अपने ऐसे होते हैं जो आपको तकलीफ देकर भी सुकून से रह लेते हैं? अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि क्लिक की आवाज़ से फ्लैट का दरवाज़ा खुला। कदमों की चाप पर भी उसने नज़र उठाकर देखने की जहमत न की। और देखती भी क्यों? उसे मालूम था कि आने वाला कोई और नहीं बल्कि वही तो था जिसका उसका नाम नहाल शौहर। वो फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मुश्किल से 3-4 कदम ही बढ़ाए थे कि वो उसे लाउंज के बीचों बीच इसी हालत में बैठी नजर आई जैसा वो उसे सुबह छोड़ कर गया था। वो कल रात से भूखा था और थका हुआ भी था और आते ही लंच करने का इरादा रखता था। उसने घड़ी में टाइम देखा जो दोपहर के 2 बजा रही थी।
یعنی وہ صبح سے یوں ہی بیٹھی ہے تو یقیناً کھانا بھی تیار نہیں ہوگا۔ یکا یک اشتعال کی شدید لہر اس کے وجود میں توڑ گئی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا وہ اس تک پہنچا اور اس کے بالوں کو تقریباً دبوچتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ درد کی ایک لہر مشال کے سر میں سرایت کر گئی۔ منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر التمش کی آنکھوں میں دیکھا۔ شناسائی کی کوئی رمق نہ تھی۔ ان میں اجنبیت اور نفرت سے بھرپور ان آنکھوں میں دیکھنا محال تھا۔ تبھی نگاہیں جھکا لے، اگلے ہی لمحے التمش کی آواز ابھری۔ کچھ زیادہ ہی آرام طلب نہیں ہو گئی تم؟ لہجے میں بے پناہ نفرت سموئے التمش نے پوچھا۔ یہ پلیز ہمارے بال چھوڑے۔ بھرائی ہوئی آواز میں مشال نے بے بسی سے التجا کی۔ کیوں؟ بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ مصنوعی ہمدردی سے پوچھا گیا تو مشال نے جلدی سے سر اس بات میں لایا کہ شاید اس ستمگر کو تھوڑا رحم آ جائے۔ اور اس تکلیف کا کیا جو تم نے مجھے دی؟ بجائے رحم کرنے کے وہ اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہمیں معاف کر دے التمش، غلط فہمی ہوگی تھی ہمیں۔ اپنے بالوں کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے مشال نے اٹکتے ہوئے اپنا دفاع کیا۔ غلط فہمی؟ ہاں، ایک غلط فہمی کے چکر میں تم نے مجھے رسوا کر کے رکھ دیا۔ نیچی آواز میں گراتے ہوئے التمش نے پوچھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا مشال، کیوں؟ جواب نہ ملنے پر وہ دہاڑا اور اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے اسے کھڑا کیا، جس سے مشال کی دردناک چیخ پورے فلیٹ میں گونج اٹھی۔ پہلے تو التمش حیران نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر جب نظر اس کے دائیں پیر پر پڑی تو وہ ٹھٹک گیا اور مشال کے اس طرح چیخنے کی وجہ بھی سمجھ گیا۔ دائیں پیر پر گہرا کٹ لگا ہوا تھا اور خون تقریباً سوکھ چکا تھا۔ قریبی شیشے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ مان اس کے دماغ میں صبح کا واقعہ گم گیا جب مشال اسے جوس دے رہی تھی، مگر بے دہانے میں گلاس نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ التمش کا موڈ رات سے ہی خراب تھا، پر اب اس کا غصہ سوا نیزے پر تب پہنچا جب جوس کے چند چھینٹے اس کے جوتوں پر پڑے۔ اس نے غصے میں 2-3 تھپڑ مشال کے گالوں پر مارے۔ آخری تھپڑ پر مشال کے قدم لڑکھڑائے تو اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی، جسے التمش ہمدردی سمیٹنے کا ایک اور بہانہ سمجھ کر اگنور کرتا ہوا آفس کے لیے نکل پڑا۔ اور تب سے اب تک وہ اسی حالت میں اس زخم کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سوچ آتے التمش کے دل میں پہلی دفعہ درد کی ایک ٹیس اٹھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اب غور سے خود سے بے حد نزدیک مشال کا چہرہ دیکھا۔ سرخ آنکھیں، آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اور کٹاؤ دار گلابی لب کپ کپ آ رہے تھے، جبکہ نازک وجود اس قدر قربت پر ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس کے دل میں شدت سے خواہش ابھری کہ مشال کے نازک وجود کو اپنی مضبوط پناہوں میں بھینچ لائے، مگر دل کی خواہش پر پتھر رکھ کر التمش نے اس کے بالوں پر گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے انہیں چھوڑا اور سیدھا اپنے روم کی طرف قدم بڑھائے۔ مشال نے آہستگی سے نیچے بیٹھتے ہوئے التمش کی پشت کو نہایت دکھ اور تکلیف سے دیکھا۔ بہت خاموشی سے ٹوٹ گیا میرا ایک وان جو تم پر تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس لیے واپس آیا اور مشال کے سامنے نیچے بیٹھ گیا۔ پھر اس میں سے روئی نکال کر اس پر دوائی لگائی اور آہستہ سے مشال کا زخمی پیر پکڑا۔ التمش نے نرمی سے پہلے زخم پر لگا خشک خون صاف کیا، پھر اس پر دوائی لگا کر پٹی کرنے لگا۔ مشال پوری کارروائی میں آنکھیں میچے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹھیک سے پٹی کرنے کے بعد اس نے مشال کو بازوؤں میں اٹھایا اور روم میں چل دیا۔ اندر لا کر التمش نے آرام سے اسے بیڈ پر بیٹھا دیا، پھر کچھ سوچ کر باہر گیا۔ مشال کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، کبھی نفرت، کبھی کیئر۔ وہ غائب دماغی سے یوں ہی بیٹھی رہی۔ 15 منٹ بعد وہ روم میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی، جس میں 1 کپ فرائی ایگ اور 4 سلائسز بیٹھ کے رکھے تھے۔ اس نے وہ ٹرے بیڈ پر رکھی اور مشال کو دیکھا، جو اس کے بیٹھنے پر نیچے نظر کیے آہستہ سے سائڈ پر ہونے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید خوف رقم دیکھ التمش نے نگاہیں چرائی۔ یہ کھا لو، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مگر مشال نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ وہ یوں ہی ٹرے کو دیکھتی رہی۔ دل میں ڈر تھا کب اچانک کسی بات پر وہ بدلے، وہ کل کی طرح پھر مارے۔ اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے التمش نے گہرا سانس لیا، پھر خود نوالا بنا کر اس کے قریب کیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ کھاؤ، اس کا نرم لہجہ محسوس کر کے مشال کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ اس نے آہستگی سے آگے ہو کر نوالا منہ میں لیا، پھر التمش نے خود اسے کھلانا شروع کر دیا۔ 1 سلائس کھا کر وہ پیچھے ہٹ گئی تو التمش نے چائے کا کپ اسے تھمایا۔ اس کے ڈر سے مشال نے تھوڑی بہت چائے پی، پھر کپ واپس رکھ دیا۔ ٹرے واپس کچن میں رکھ کر وہ آیا اور باکس سے ایک پل نکال کر اسے دی۔ وہ خاموشی سے پل منہ میں ڈال کر پانی سے گھونٹ گئی۔
तभी उसे लिटा कर अल्तमश ने उस पर कम्फर्टर सेट किया और रूम से निकलता हुआ चला गया। वो जानता था रात को उसने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया था, पर क्या करता अपने गुस्से का जिस पर वो कंट्रोल नहीं रख पाता था। अभी वो मिशाल को स्लीपिंग पिल इसीलिए खिला कर आया था ताकि कुछ देर सोकर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। हानिया, आगा जान जमान साहब के रूम में आए थे, पर वहाँ हानिया को खामोश बैठे देखकर उसे पुकारते हुए वहीं सोफे पर बैठे। उनके पुकारने पर हानिया ने गर्दन मोड़ कर उन्हें देखा। क्या सोच रही है मेरी पोती? उन्होंने नर्म लहजे में पूछा तो हानिया उठकर उनके पास आई। आगा जान, बाबा कब ठीक होंगे? उसके उदास लहजे पर आगा जान भी चुप हो गए। एक बेटा पहले ही खो चुके थे और अब दूसरे को इस हाल में देखकर उनका भी दिल दुखता था। जल्द ठीक हो जाएगा बेटा, उन्होंने ज़मान साहब के साकत वजूद को देखकर आसूदगी से कहा। विशाल आपी की वजह से मेरे बाबा की ये हालत हो गई, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी आगा जान। हानिया की नम आवाज़ पर हैदर साहब ने उसे देखा, जो आंखों से तेज़ी में निकलते आंसुओं को पूंछ रही थी। माफ़ तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा उसे, उन्होंने आहिस्तगी से कहा। उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उसे घमंड होने लगा था खुद पर कि वो कुछ भी गलत करेगी लेकिन हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सब तो उसे बहुत मानते थे। हानिया ने अचानक पूछा। उसकी बात कमरे में आती आलिया बेगम ने सुनी तो उन्होंने तलखी से कहा, मिशाल अब भी मेरी बद्दुआ है कि आप तड़पो, बहुत तड़पो। हानिया ने ज़मान साहब को देखकर रोते हुए सोचा। बात सुनो, रात को हादी ज़मान साहब के रूम से आया, तभी नूर ने कुछ सोचकर उसे पुकारा। हम बोलो। वो बेड पर उसी के साथ बैठा। हादी, अगर किसी लड़की का रेप करने की कोशिश की गई हो तो क्या कोई लड़का ये बात जानकर भी उस लड़की से शादी करेगा? उसने हादी को देखकर पूछा। तुम बताओ पहले, तुम्हें क्या लगता है? हादी ने उसकी सुर को सफ़ेद उंगलियों से खेलते हुए पूछा। मुझे लगता है अगर ये बात लड़के को पहले से ही पता होगी तो वो कभी उस लड़की से शादी नहीं करेगा। नूर ने झिझकते हुए कहा तो वो उसे अपने बारे में बताकर उसका रिएक्शन देखना चाहती थी, जो यकीनन उसके जानने में सही नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन ये हरकत वो कम ज़र्फ लोग करते हैं जिन्हें हर मामले में लड़की ही गलत लगती है। मगर सभी लड़के एक जैसे नहीं होते नूर, इसीलिए तुम परेशान मत हो। हादी ने कहकर उसकी पेशानी चूमी और उठकर ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चला गया, जबकि नूर बेयकीनी के आलम में बैठी थी। ढके छुपे लफ्ज़ों में वो उसे क्या बावर करवा गई थी। तो क्या उसे नूर के बारे में पता था? पर कैसे? वो मुंह पर हाथ रखे सकते की हालत में सोच रही थी। रात को सोफे पर बैठा वो खामोशी से मिशाल को देख रहा था, जो स्लीपिंग पिल के ज़रिए असर अभी तक सो रही थी। आज कान से जिस बुरी तरह उसके पैर पर कट लगा था, अगर वो लंच पर ना आता तो यकीनन मिशाल इसी तरह बैठी रहती। बेसख्त उसे शर्मिंदगी ने आ घेरा। वह ऐसा तो ना था, इतना जालिम। पहले तो वह मिशाल को ज़रा सी खरोच भी आने ना देता था, पर अब शाम को वह सफियान से मिला था। तभी उसने अल्तमश को अपनी भाभी का बताया, जो उसके भाई से सिर्फ ज़्यादा बहस होने की वजह से लड़कर मायके चली गई थी और अब तलाक का मुतालबा करने लगी थी। तब उसके जहन में अचानक मिशाल का ख्याल आया था। वो तो उसकी दी हुई हर अज़ियत बर्दाश्त करती थी, फिर भी आगे से कुछ नहीं बोलती। कुछ सोचकर वो उठा और बेड पर मिशाल के बराबर में आकर बैठ गया। उसका बिखरा हुलिया देखकर अल्तमश के गले में गिल्ट सी उभरी। वो लड़की सादगी में भी कितनी पुरकशिश और जिंदगी से भरपूर लगती थी, और अब उसका क्या हशर करके रख दिया था अल्तमश ने। चेहरे पर उंगलियों के नशानात पर आहिस्तगी से उसने हाथ फेरा, फिर होंठ के सूजे हुए किनारे पर अंगूठे से सहलाया। वो लड़की ज़रा सी तकलीफ में रोने वाली अब उसकी दी हुई इतनी अजियतें चुपचाप बर्दाश्त करती थी। वो तो उसके लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढना चाहता था जो उसे हमेशा खुश रखे, पर अब उसने खुद क्या किया था मिशाल के साथ? अल्तमश ने दुख से अपनी आंखें मींच कर खोली। उसने आहिस्ता से झुककर मिशाल की पेशानी पर अपने लब रख दिए, फिर अपनी कुशादा पेशानी से उसे टिकाते हुए अल्तमश ने आंखें मूंद ली। सॉरी, उसके लब फड़फड़ाए थे। तभी अपने ऊपर वजन महसूस करके मिशाल ने कसमसा कर आंखें खोली। अल्तमश को खुद के इतने नज़दीक पाकर वो हड़बड़ा कर उठी। आलम हैरत में खुली उसकी भूरी आंखों को देख बेसाख्ता अल्तमश ने निगाह फेरी थी। दर्द कैसा है अब? उसके नरमी से पूछने पर एक और झटका था लगा मिशाल को। फिर जल्दी संभल कर उसने कहा, ठीक है। वो कहकर उठने लगी, तभी अल्तमश ने कंधों से पकड़कर उसे वापस बैठा दिया। मिशाल डरी थी, क्या फिर कोई तकलीफ देगा वो उसे? अभी चलो, नहीं तकलीफ, उसने संजीदगी से कहा तो मिशाल ने शिकवा गुना निगाहों से उसे देखा। हमारी तकलीफ की कब से परवाह होने लगी आपको?
اس کی نم آواز پر التمش نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بیٹھو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ بول کر روم سے نکل گیا۔ مشال نے تعصب سے اس کی پشت کو دیکھا۔ جانتی تھی یہ سب کچھ دیر کے لیے، کیونکہ اپنے پرانے ٹون میں آنے میں وہ ذرا دیر نہیں لگاتا تھا۔ کھانا اس نے باہر سے آرڈر کیا تھا۔ اپنا اور مشال کا کھانا وہ بیڈ پر ہی لے آیا۔ دونوں ساتھ کھانا کھا رہے تھے، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ صرف وہ کھا رہا تھا، کیونکہ مشال حیرت سے اس کو خاموشی سے کھاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اب تک چپ کیوں تھا؟ کھانے کے درمیان التمش نے اچانک نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ بکھلا کر جلدی سے کھانے لگی۔ تجھے کوئی ملنے آیا ہے؟ حوالدار کی سخت آواز پر وجدان نے منتی آنکھیں کھولی۔ یہ صبح سویرے کون تنگ کرنے آیا ہے؟ اس نے چڑ کر سوچا، پر سامنے عبایا پہنے کسی لڑکی کو آتا دیکھ اسے شدید حیرت ہوئی۔ کون؟ جب وہ یوں ہی خاموش رہی تو وجدان نے جھنجھلا کر پوچھا۔ تبھی اس نے ذرا سا نقاب بڑھایا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ نیہا کو دیکھ کر وجدان نے تلخی سے پوچھا۔ تمہاری مدد کرنے، اسے مسکراتے ہوئے کہا تو وجدان نے آنکھیں گھمائی۔ تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے مجھے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وجدان کے لہجے پر نیہا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ زیادہ اکڑ مت دکھاؤ، بھولو مت کہ میں ہی ایک ذریعہ ہوں جس کی وجہ سے تم یہاں سے آزاد ہو سکتے ہو، اس نے تپ کر کہا تو وجدان ہنسا۔ تم اور مجھے آزاد کرواؤ گی؟ ویسے اس کے پیچھے بھی کوئی مطلب ہی ہوگا تمہارا؟ وجدان نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں بالکل، تم جانتے ہو صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے میرا، مشال کی موت۔ نیہا کے رسانی سے کہنے پر وجدان کے جبڑے بھنجے۔ اپنا منہ بند رکھو، مشال کو ذرا بھی تکلیف دی نا تو بخشوں گا نہیں تمہیں۔ وہ سرخ آنکھوں سمیت گھر آیا تھا۔ تو پھر نکل کر خود ہی کچھ ایسا کرو کہ تامی اسے چھوڑ دے، کیونکہ مجھے کچھ بھی کر کے بس تامی چاہیے، نیہا نے تلخی سے کہا۔ فی الحال تم کچھ بھی کر کے مجھے پہلے اس جگہ سے نکالو، وجدان نے کوفہ سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کرتی ہوں کچھ، نیہا بول کر چلی گئی، جبکہ وجدان کا دماغ کوئی شیطانی منصوبہ سوچ رہا تھا۔ نور، ریحانہ بیگم کے ساتھ نور بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، تبھی انہوں نے آہستگی سے اسے پکارا۔ جی امی، اس نے مصروف انداز میں کہا۔ تم اور ہادی پرسوں مشال سے ملنے گئے تھے نا؟ ان کے پوچھنے پر نور کا ہاتھ رکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا جن کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ آپ کو کیسے پتا؟ ان کو دیکھتے ہوئے نور نے پوچھا۔ مجھے لگا اب بتاؤ کہ گئے تھے نا تم دونوں؟ اب کہ وہ مکمل اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیسی ہے وہ؟ انہوں نے کچن کے داخلی حصے پر ایک نظر ڈال کر پوچھا۔ زندہ ہے، اس کے ٹھنڈے لہجے پر وہ اور پریشان ہوئی۔ کیا مطلب؟ نور بتاؤ نا، وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ انہوں نے ٹینشن سے پوچھا تو نور چند پل خاموش رہی، پھر کہنے لگی۔ مجھے لگا تھا آپ لوگ بھلے مشال آپی کی غلطی پر انہیں معاف نہیں کریں، پر تامی بھائی ضرور انہیں جلد معاف کر دیں گے اور آپی کو خوش رکھیں گے، پر وہاں تو میری توقع کے برعکس ہی تھا۔ امی، تامی بھائی آپی کے ساتھ بالکل اچھا سلوک نہیں کرتے۔ وہ رو رہی تھی، انہوں نے مجھے تو کچھ نہیں بتایا، پر ان کے چہرے پر رقم تکلیف بتاتی ہے کہ وہ تامی بھائی کے ساتھ بالکل خوش نہیں ہے۔ نور کا لہجہ بھیگا تھا، جس پر ریحانہ بیگم تڑپ کر رہ گئی۔ کب تک اپنا دل پتھر بنا کر رکھتی؟ روز تو انہیں وہ یاد آتی تھی، پر عالیہ بیگم اور بی جان کی ناراضگی کے ڈر سے وہ چپ رہتی، پر کہیں انہیں دل میں یہ بھی تسلی رہتی کہ وہ التمش کے ساتھ خوشی ہوگی، آخر کو وہ اس کے بچپن کا دوست ہے۔ لیکن ابھی نور کی زبانی یہ سب سن کر ان کا ضبط ٹوٹا تھا۔ وہ ملنا چاہتی تھی مشال سے، پر مجبوراً چپ رہی۔ صبح پیروں پر اٹھتی شدید تکلیف سے اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ سامنے التمش بیٹھا اس کے پیروں پر لگی بینڈیج چینج کر رہا تھا۔ مشال نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیوں وہ ایسا کر رہا تھا؟ لیٹی رہو، اس کے اٹھنے پر التمش نے کہا، پھر بینڈیج باندھنے لگا۔ مشال کو لگا وہ پاگل ہو جائے گی۔ جب التمش نے اسے خود ناشتہ کروایا، وہ بے یقینی کی کیفیت میں اس کے حرکات دیکھ رہی تھی۔ آج وہ آفس بھی نہیں گیا۔ ماسی کو دیکھ مشال کو ڈبل حیرت ہوئی۔ گھر کی صفائی کر کے جب ماسی چلی گئی تب التمش نے کچن کا رخ کیا۔ ہم کر لیں گے۔ وہ کچن میں آستین فولڈ کر کے سبزیاں کاٹنے لگا تھا جب مشال لڑکھڑا کر چلتے ہوئے اس کے پیچھے آئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں سبزیاں دیکھ مشال نے جلدی سے کہا، تمہیں میں نے بلایا ہے کیا؟ اسے دیکھ کر التمش نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا اور اسے گود میں بھر کر کمرے میں لے آیا۔ خبردار جو اٹھی یہاں سے، مشال کو بیڈ پر بٹھا کر اس نے سختی سے کہا تو بے ساختہ مشال نظر جھکا گئی۔ اسے فون کر کے وہ واپس کچن میں آیا اور فون نکال کر سب سے پہلے اس نے یوٹیوب پر پاستا کی ریسپی نکالی، پھر اس کو دیکھ کر کام کرنے لگا۔
सब्जियां जैसी तैसी काट कर अल्तमश ने चढ़ाई, फिर पास्ते का पैकेट निकाला। पास्ते का पानी बॉयल करने के लिए उसने चूल्हे पर रखा ही था, तब भी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। हेलो। हादी का नंबर देखकर उसने कॉल रिसीव की। भाई, मैं अरशद को फ्लैट पर भेज रहा हूँ, आप उसे आज की डील की फ़ाइल दे दें। हादी को उसने सुबह ही अपने ऑफिस ना आने का बता दिया था। अच्छा ठीक है, कहकर अल्तमश ने फ़ोन रखा, फिर रूम में गया और वार्डरोब की दराज में फ़ाइल ढूंढने लगा। मतलूबा फ़ाइल मिलने पर वो मुड़ा, पर मिशाल को बेड से खड़े होने की कोशिश करता देख उसके पास आया। तुम्हें मना किया ना मैंने उठने से, उसने संजीदगी से कहा तो मिशाल ने बेचारगी से पानी के खाली जग की तरफ इशारा किया। उसकी बात समझकर अल्तमश ने गहरा सांस लिया, फिर जग उठाकर रूम से चल दिया। कुछ देर बाद जग में पानी भरे वो रूम में दाखिल हुआ और गिलास में पानी निकाल कर मिशाल की तरफ बढ़ाया। उसका ये अच्छा रवैया मिशाल को अजीब लगा। वो बारहा दिल में डर लिए बैठी थी, क्योंकि हमेशा अच्छे रवैये के फ़ौरन बाद वो अपनी टून में आता। यही सोचते हुए वो पानी पी रही थी, तभी अचानक उसे फांस लगा। गिलास दूर करके वो ज़ोर से खांसने लगी। अल्तमश उसे पानी पीता देख रहा था। मिशाल को खांसता देख उसकी पीठ थपकने लगा। लड़की आराम से पीना चाहिए था। खांसते खांसते उसकी आंख सुर्ख हो गई तो अल्तमश ने तशवीश से कहा। मिशाल ने नाम पलके उठाकर उसे देखा। इतनी परवाह मत करें। उसकी भराई आवाज़ पर अल्तमश ने उसकी आंखों में देखा। उसकी बुरी आंखों में अजियत देख अल्तमश को तकलीफ हुई थी। सुर्ख आंखों में अजीब सा तलस्सुम था जो उसे अपनी लपेट में लेने लगा था, जबकि मिशाल मुसलसल उसे अपनी तरफ तकता पाकर निगाह फेर गई। तभी कुछ जलने की बदबू पर अल्तमश के दिमाग में झमाका हुआ। वो भागता हुआ किचन में गया। पानी उबल उबर कर कम हो चुका था, जबकि सब्जियां जलकर पतीले से चिपक चुकी थी। अल्तमश ने जल्दी से चूल्हा बंद करके गर्म पतीले को उठाया। अगले ही लम्हे उसने जल्दी से उसे छोड़ा। शिट! अपने जले हुए हाथ को देखकर उसके मुंह से निकला। मान उसके जहन में वो रात आई जब वो सिगरेट से मिशाल के कंधे पर दाग रहा था। जलने से उसे थोड़ी तकलीफ हुई थी हाथ पर, तो उस रात मिशाल पर क्या बीती होगी। ये सोच आते उसे नए सिरे से शर्मिंदगी महसूस हुई। बल्कि आवाज़ पर वह सर झटकते हुए गया। अरशद को फाइल देखकर वो फिर पास्ता बनाने लगा। शाम तक उसका काम खत्म हुआ। मत खाओ। एक स्पून खाते उसे नमक बहुत तेज़ लगा। तभी उसने मिशाल को कहा, जो रुकबत से पास्ता खा रही थी। उसके बोलने पर मिशाल ने उसे देखा। तुम कैसे खा रही हो? नमक बहुत तेज़ है इसमें। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये छोड़ो, मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। उसे सबकी उम्मीद थी, तभी जल्दी से उसके पास से प्लेट उठाते हुए अल्तमश ने कहा, नहीं ठीक है अल्तमश, अच्छा है। मिशाल ने बौखलाकर जल्दी से कहा, अरे नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो कहते हुए प्लेट से उठा कर ले गया। उसका नर्म लहजा और रवैया मिशाल को बारहा पुराना अल्तमश याद दिला गया। आखिर क्यों वो अचानक उसके साथ अच्छा सलूक करने लगा था? कल ही तो वो उसे नफरत का इजहार कर रहा था। उसका सर दर्द करने लगा। बेख्तियार मिशाल अपना सर थाम गए। क्या नूर, ये तुम्हारी गेम खेलने की उम्र है क्या? हादी ने उसे मोबाइल पर गेम खेलता देखकर चिढ़कर कहा। उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। क्या है, दो ना, नूर झंझलाकर कहते हुए उससे फ़ोन लेने लगी, मगर हादी ने हाथ ऊपर कर लिया। अब के वो उछल कर उसका हाथ नीचे करके कोशिश करने लगी। हाँ हाँ, यूं ही थोड़ी ना मैं तुम्हें टिड्डी कहता हूँ। हादी उसके कद पर चोट करता हुआ हंसा तो नूर उछलना छोड़कर उसे देखने लगी। ए क्या हुआ? उसके मुड़ पर जाने पर हादी ने उसे बाजू से पकड़कर पूछा। छोड़ो मुझे। नूर की रूहानी आवाज़ पर वो बखलाया। नूर, तुम नाराज़ हो गई? अरे मैं मजाक कर रहा था, सॉरी। नूर का चेहरा थाम कर उसने प्यार से कहा, तुम मुझे बार बार टिड्डी मत कहा करो। नूर ने निरौठेपन से कहा, तो क्या कहूँ, तुम बता दो। उसने मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, फिर आहिस्तगी से उसके गाल पर अपने लब रख दिए। नूर का चेहरा सुर्ख पड़ा था। तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री नहीं हो जाते हो? अपनी खफत दूर करने के लिए उसने जल्दी से कहा तो हादी के लब मुस्कुरा उठे। जालम लड़की, तुम कभी फ्री होने ही नहीं देती मुझे। उसके बेचारगी से बोलने पर नूर ने उसे घूरा, फिर एक चप्पट उसके बाजू पर लगा कर चली गई। उसके जाने के बाद हादी ने एक लंबी आह भरी और गिरने के अंदाज में बेड पर लेट गया। ये लो। अल्तमश के बोलने पर उसने नज़र उठाकर देखा जो आईफोन का बॉक्स उसकी तरफ किए खड़ा था। मिशाल ने नासमझी से उसे देखा। तुम्हारे लिए यह रखो। उसकी नज़रों का मतलब समझकर अल्तमश ने कहा, हमें ज़रूरत नहीं है। उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा, पर मुझे तो है ज़रूरत। अगर कभी ऑफिस में बैठे बैठे मेरा दिल किया तुम्हारी आवाज़ सुनने का तो। अल्तमश ने जितनी आसानी से कहा, मिशाल ने हैरत से उसे देखा।
وہ بھلا کب سے اس کی آواز سننے کا شوقین ہو گیا؟ اس کے خاموش کھڑے رہنے پر التمش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ باکس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ التمش! اس کے مڑ کر جانے پر مشال نے اسے پکارا۔ وہ پلٹ کر مشال کو دیکھنے لگا جو کچھ کہنے کے لیے ہمت باندھ رہی تھی۔ التمش، ہم سمجھ نہیں پا رہے یہ سب، یہ اچانک آپ کا ہم سے ٹھیک ہو جانا، اور یہ ہم نہیں جانتے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، پر ہم ان سب سے کافی ڈسٹرب ہیں۔ وہ واقعی پریشان تھی اس کے ہر پل بدلتے روپ سے، پر اب اچانک اس کا اچھا سلوک مشال کو عجیب لگنے لگا تھا۔ تبھی اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنی بات کہی۔ تمہیں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا جان لو کہ میں اب کوئی ناگواری نہیں چاہتا اس رشتے میں۔ وہ بول کر لیپ ٹاپ اٹھائے لاؤنج میں چلا گیا۔ مشال خاموشی سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ کافی دنوں سے التمش کا اپنے سا رویہ نرم اور نارمل دیکھ وہ بھی چپ تھی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اتنی تکالیف کے بعد تو اسی میں مشال کو غنیمت لگی کہ وہ کم از کم اسے اب ٹارچر نہیں کرتا۔ اب پیر کا زخم بھی التمش کی کیئر کی وجہ سے کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ اس کا اچھا رویہ دیکھ وہ بھی اب التمش سے تھوڑی بہت بات کرنے لگی تھی، ورنہ پہلے اس کے ڈر سے وہ صرف اس کی بات پر سر ہلا دیا کرتی تھی۔ آج اتوار تھا، کام کرنے میں سے دیر ہو گئی تھی، اسی لیے وہ کام سے فارغ ہو کر بھی نہا کر نکلی تھی اور بالوں پر برش کر رہی تھی۔ تبھی اچانک سے اپنی کمر پر مضبوط گرفت محسوس ہوئی۔ مشال نے ہاتھ روک کر ڈریسنگ کے شیشے میں دیکھا۔ التمش اس کے پیچھے کھڑا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبرائی تھی اس کی بے باک نظروں سے، کیونکہ اتنے دنوں سے وہ مشال سے ایک فاصلے کی حد تک دور رہتا تھا۔ مشال نے بوکھلا کر نظر دوسری طرف دوڑائی۔ بیڈ پر اس کا دوپٹہ پڑا تھا۔ التمش کا ہاتھ ہٹا کر جلدی سے دوپٹہ لینے بڑھی، پر اس نے پھر مشال کی نازک کمر کے گرد اپنا بازو حائل کر دیا اور اس کی پشت کو بالکل اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک سکون سا اترا تھا اس کے اندر مشال کے نم وجود کو محسوس کر کے۔ اس کے کمر تک آتے ریشمی بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا ان میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ شیمپو کی بھینی خوشبو نے اسے خوشگوار احساس بخشا تھا، جبکہ مشال کی جان پر بنائی تھی۔ جب اسے التمش کے لب اپنی گردن پر محسوس ہوئے، وہ ہمیشہ کی طرح اس کی مضبوط گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ تبھی التمش نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ وہ سرخ چہرے سمیت بھوری آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی، جس کی نظروں کی بے باکی اسے خائف ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ تبھی التمش نے اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ تم بہت حسین ہو، اتنی کہ اپنے حسن سے مقابل کو گھائل کر کے رکھ دو۔ وہ مدہوشی میں کہتے ہوئے اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھ گیا۔ مشال سانس کھینچ کے رہ گئی۔ التمش کی قربت آج پہلی مرتبہ اسے تڑپانے کے بجائے ایک خوبصورت احساس بخش رہی تھی، جس سے وہ نظریں چڑانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی التمش اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھام کر آہستگی سے اس پر جھکنے لگا۔ مشال اپنی پاگل ہوتی دھڑکنوں سے گھبرا کر منہ پھیر گئی۔ ہمت نہیں تھی اس کی اور قربت سہنے کی، اسی لیے آہستہ سے پیچھے ہٹنے لگی، مگر مائع افسوس ہی تھا ڈریسنگ سے ٹکرائی۔ دوسری طرف التمش اور قریب ہوتا ہوا اس کے کٹاؤ دار گلابی لبوں پر جھکا اور ان پر اپنے تشنا لب رکھ گیا۔ مشال کی آنکھیں خود بخود بند ہوئی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اپنی سانس رکنے پر اس نے مزاحمت کے طور پر التمش کے مضبوط بازوؤں کو اپنے نازک ہاتھوں سے دبوچ کر ان پر اپنے ناخن کاٹ دیے، جبکہ وہ بازوؤں پر ہوتی چبھن کو نظر انداز کیے بے خودی میں اس پر اسی طرح جھکا رہا۔ کچھ دیر تک کمرے میں معنی خیز خاموشی رہی۔ تبھی التمش نے نرمی سے اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ مشال نے ڈھال سی ہو کر اس کے کندھے پر سر رکھے گہرے سانس لیتے ہوئے اپنی تیز ہوتے دھڑکنیں ہموار کرنے لگی۔ اس کی اس معصوم ادا پر التمش مسکرا دیا اور اس کے گرد دونوں بازو حائل کرتا ہوا اس کی پشت آہستہ سے سہلانے لگا۔ کچھ پل وہ سنبھلی تو آہستہ سے التمش سے دور ہوئی۔ ہم کھانا لگاتے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی، وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کا سرخ چہرہ اور نظریں چرانا التمش نے دلچسپی سے دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں، پیاس لگی ہے۔ التمش کے معنی خیزی سے بولنے پر مشال نے بوکھلاتے ہوئے اسے دیکھا، پھر گھبرا کر کمرے سے بھاگی۔ التمش کے قہقہے کی آواز اسے اپنے پیچھے سنائی دی۔ شام میں وہ صوفے کی پشت پر سر ٹکائے لیٹنے کے انداز میں بیٹھا تھا، جبکہ اس کی سوچوں کا محور مشال اور اپنے رشتے پر تھا۔ وہ ختم کرنا چاہتا تھا سب تشنگیاں۔ مشال کو وہ حیدر ولا کے جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جانتا تھا عالیہ بیگم سمیت آغا جان اور بی جان کو بھی اعتراض ہوگا اس کے فیصلے پر، لیکن اس نے جب سے مشال کو چھپ چھپ کر روتا دیکھا تھا، تب سے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی کر کے
अब उसे ही सब ठीक करना होगा। उसकी सोच फ़ोन के मुसलसल रिंग से टूटी। हादी की कॉल थी। हेलो, उसने रिसीव करते हुए कहा। भाई भाई बाबा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हादी की बौखलाई आवाज़ पर अल्तमश झटके से उठा। क्या हुआ है हादी बाबा को, बता जल्दी। पता नहीं भाई, हम लोग बाबा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, अब बस जल्दी आ जाओ वहीं पर। उसके आवाज़ में नमी महसूस करके अल्तमश की छठी कुछ बहुत गलत होने का इशारा दे रही थी। अल्तमश क्या हुआ? विशाल कमरे में दाखिल हुई तो उसे फ़ोन कान से लगा यूं ही खड़ा देखकर पूछने लगी। उसकी आवाज़ पर अल्तमश ने उसे देखा, फिर फ़ोन जेब में रखते हुए उसे साइड पर हटाकर तेज़ी से बाहर की तरफ गया। अल्तमश अल्तमश रुके तो, क्या हुआ? वो उसके पीछे आते हुए परेशानी से पूछ रही थी। तभी वो अचानक रुका। दुआ करना सब ठीक हो, वरना। वो सुर्ख आंखों से उसे घूरता हुआ बोलकर बाहर निकल गया, जबकि मिशाल इतने दिनों बाद फिर उसकी आंखों में वही हैवानियत देखकर सकते के आलम में खड़े रह गई। वो पागलों की तरह ऑपरेशन थिएटर के बाहर इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। किसी अनहोनी के होने का सोचकर अल्तमश ने अपने मुंह पर हाथ फेरा। उसके जहन में बार बार बस एक ही सोच चल रही थी कि अंदर मौजूद इंसान को अगर कुछ भी हुआ तो वो मर जाएगा, सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ होगा। वो खुद को नाकाम दिलासे दे रहा था। पता नहीं क्यों उसे खुद के दिलासे खोखले लगे। दिल बुरी तरह करा रहा था कि मगर उसने उम्मीद टूटने नहीं दी। वो दुआ कर रहा था कि वो बस ठीक हो जाए, कुछ नहीं हो। तभी थिएटर रूम खुला और डॉक्टर मास्क उतार कर बाहर आए। वो और हादी लपके थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर का नाउमीद चेहरा देखकर भी वो इस वक्त शिद्दत से चाह रहा था कि डॉक्टर ये बोल दे कि सब ठीक है। आई एम सॉरी, ही इज़ एक्सपायर्ड। हादी और उसके कंधे को थप्पड़ कर डॉक्टर ने हमदर्दी से कहा और वहाँ से चले गए। जबकि अल्तमश को लगा आज वो मर गया। उसकी आंखें साकत सी हो गई। बाबा, उसके लब आहिस्ता से हिले। आलिया बेगम लड़खड़ा कर बेंच पर बैठी। शोहर की जुदाई जान निकालने को थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था हद ज़ब्त की हदों को छूते हुए अपनी आंखें सख्ती से मीच गया। तकलीफ बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। जान से प्यारा बाप आज जिंदगी से हाथ धो बैठा था। हानिया, नूर की चीख पर हादी ने मुड़कर देखा। हानिया नीचे गिरी बेहोश पड़ी थी। हादी भागते हुए उसके पास गया। गाल थपथपाने पर भी जब उसे होश नहीं आया तो हादी ने उसे गोद में उठाया। अल्तमश ने आहिस्ती से गर्दन घुमाकर लहू रंग नजरों से पीछे देखा। आलिया बेगम सदमे से बेंच पर खामोश बैठी थी, जबकि हानिया के बेहोश वजूद को हादी गोद में उठाए जल्दी से दूसरे वार्ड में ले जा रहा था। उसे अपना घर, अपना शहराज आज बिखरता हुआ लगा। सब कुछ जैसे ख़त्म हो चुका हो। उसके जहन में अपने कहे अल्फाज घूमे। दुआ करो कि बाबा जल्द ठीक हो जाएं, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक मेरे साथ हैदर विला का कोई फ़र्द भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। मिशाल, उसने फनकारते हुए उसका नाम लिया। फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर वो ट्रांस की हालत में अंदर दाखिल हुआ। आज अपने बाप की मैयत देख उसका कलेजा फटने को था। हैदर विला में सभी मुकीन का हाल बदतर हो रहा था। किसी को अपना होश न था। तभी आगा जान ने खुद पर जब्त किए उसे मिशाल को लाने का कहा। उसका नाम सुनकर अल्तमश के अंदर आग सी जली थी। अल्तमश, क्या हुआ? मिशाल जो लाउंज में टेंशन से बैठी थी उसे देखकर उसकी तरफ लपकी, मगर अल्तमश की कहर भरी नज़रों को देखकर उसके कदम थमे थे। दिल धक से रह गया था। अल, अल चुप। उसके फिर पुकारने पर अल्तमश दहाड़ा। विशाल सहम कर 2 कदम पीछे हटी। तुम्हारी एक गलती ने आज सब कुछ खत्म करके रख दिया, सब कुछ। उसकी बुलंद आवाज़ पर पूरे फ्लैट में गूंज रही थी। साथ ही विशाल की बुरी आंखें लबालब आंसुओं से भरी थी। मेरा बाप आज इस दुनिया से चला गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसकी ये बात विशाल को साकत करने के लिए काफ़ी थी। वो बेयकीनी से अल्तमश को देख रही थी। मुंह खुले का खुला रह गया। विशाल, तुम्हें आज मैं बख्शूंगा नहीं। वो गिराते हुए विशाल की तरफ बढ़ा और उसे बाजू से घसीटता हुआ रूम में लाने लगा। विशाल किसी मुजस्मे की तरह उसके साथ चलती चली गई। ज़मान साहब की मौत उसके लिए किसी दचके से कम न थी। उसे होश तब आया जब अल्तमश ने उसे बेड पर पटका। वो बौखलाते हुए उसे दरवाज़ा बंद करता देख रही थी। पर जब अल्तमश ने मुड़कर अपनी बेल्ट झटके से खींच कर उतारी तब विशाल की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जी जान से लर्ज गई उसका अगला अमल सोचकर। नहीं नहीं अल्तमश, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था। तभी अल्तमश ने बेल्ट अपने हाथ में लपेटकर जोर से हाथ को बुलंद किया। विशाल ने चीखते हुए अपना हाथ मुंह के आगे कर लिया। उसकी दिल खराश चीख पूरे फ्लैट में गूंजी। कुछ देर तक खामोशी रहने पर मिशाल को कहीं भी दर्द महसूस ना हुआ।
तो उसने कपकपाते हुए अपना हाथ नीचे किया, पर अगले ही पल उसे एक और हैरत का झटका लगा। बेल्ट दूर फेंका हुआ था और वो अल्तमश जमान वो घुटनों के बल नीचे बैठा रो रहा था। वो इतना मजबूत मर्द आज जिंदगी में पहली मर्तबा रो रहा था। इस तरह हिचकियों से रोता वो विशाल को बहुत हारा हुआ लगा। विशाल आहिस्ता से उठकर हिम्मत करके बेड से उतरी, फिर उसके पास घुटनों के बल बैठी। अल्तमश, उसने हकलाते हुए से पुकारा। डर भी रही थी उसके करीब जाने से, तभी अल्तमश ने झटके से उसे खींचकर अपने गले लगा लिया। वह सख्ती से मिशाल को खुद में बिंचे रोने लगा था। वो बिल्कुल ठीक थे, कल मैं उनसे मिलकर आया था, फिर कैसे कैसे वो अब अचानक। कुछ देर बाद रोते हुए उसे बताने लगा था। विशाल ने आंखें मीचते हुए उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू बांधे। अल्फाज जैसे खत्म हो गए थे अल्तमश के पास। वो बहुत बुरी तरह टूटा था आज। हैदर विला के पोर्च पर उसने गाड़ी रोकी तो मिशाल ने एक नज़र उसे देखा। तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। अल्तमश के कहने पर मिशाल ने हल्के से इस बात में सर हिलाया, फिर कार से निकलकर उसने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। उसके जाने के बाद अल्तमश ने सीट से टेक लगाए, थकान ज़दा आंखें मूंद ली। एक आंसू लड़क कर आंखों से निकला। उसे खुद पर कंट्रोल करना था, क्योंकि उसे ही अब सब संभालना था। वो रोना नहीं चाहता था, पर दिल में दर्द बढ़ते जा रहा था। अंदर दाखिल होने पर उसे सामने ही सब नजर आए। उसने आलिया बेगम को देखा, जिसके करीब रेहाना बेगम समेत और भी औरतें बैठी उन्हें दिलासे दे रही थी, मगर वह सदमे से बिल्कुल खामोश थी। विशाल को रोना आया उनकी हालत पर। वह आंसू पोंछकर छोटे कदम उठाती हुई उनके करीब जाने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आलिया बेगम की जैसी उस पर नजर पड़ी, वो भपक कर उठी और उसकी तरफ बढ़ते हुए चीख कर कहने लगी। उनके चीखने पर सभी विशाल की तरफ मतवज्जा हुए। तो तायमी, मत बोलो मुझे तायमी, कुछ नहीं लगती तुम मेरी। इतना सब कुछ करके भी सुकून नहीं मिला जब फिर आ गई। उसने बोलना चाहा, मगर आलिया बेगम जहर खंदा लहजे में कहते हुए उसके करीब आई, जबकि मिशाल उनके अल्फाजों पर अपनी आंखें मींच गई। आलिया, चुप हो जाएं। आगा जान ने धीमे लहजे में कहा। नहीं आगा जान, आप लोगों ने मेरे तामी से इस लड़की की शादी करवा कर पहले ही मुझे चुप करवा दिया था, पर अब नहीं। इस लड़की की वजह से मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं रहा और आप कह रहे हैं कि चुप हो जाऊं? आलिया बेगम ने हकारत से मिशाल को देखकर कहा। इतनी नहुसत फैलाई तुमने कि मेरा शौहर चला गया। अब क्या चाहती हो, बोलो? उसके खामोश रहने पर वह चीखी। विशाल रोते हुए चंद कदम पीछे हटी। सब घर वाले आलिया बेगम की तकलीफ समझते हुए इस वक्त खामोश थे। निकलो इस घर से, फौरन निकलो। वो उसे बोलते हुए बाहर की तरफ इशारा करने लगी। ताई अम्मी प्लीज़, वो भबक कर रोई थी। नहीं जानती थी गलतफहमी कितनी बड़ी सजा बन के रह जाएगी उसके लिए। सुना नहीं तुमने क्या कह रही हूँ मैं? निकलो इधर से। अब की बार उन्होंने बोलते साथ विशाल का बाजू पकड़कर उसे बाहर धकेला। इससे पहले वो नीचे गिर दी, अल्तमश जो अंदर दाखिल हो रहा था उसे थाम लिया। विशाल ने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर अल्तमश को देखा, जो चेहरे पर कमाल का जब्त लिए आलिया बेगम को देख रहा था। तामी, बेटा इसे निकालो इस घर से। आलिया बेगम ने अब अल्तमश को कहा। अम्मी, अभी चुप हो जाएं प्लीज़। हम सब क्यों चुप हो जाऊं मैं? नहीं होंगी चुप। कहा ना, निकालो इसे यहाँ से। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अल्तमश की बात काट कर उन्होंने तल्खी से चिल्ला कर कहा। अल्तमश ने एक नज़र सबको देखा, फिर मिशाल का हाथ पकड़कर उसे वापस ले जाने लगा। तुम क्यों जा रहे हो? वो गुस्से में उसके सामने आकर बोली। तुम्मी, क्या करूं मैं? छोड़ दूं इसे अकेले? अल्तमश ने तंग आकर कहा, फिर सबका लिहाज करते हुए खुद पर कंट्रोल किया। बाप का दुख कम था, जो अब माँ का रवैया उसे ठेस पहुंचा रहा था। दूसरी तरफ मिशाल ने रोते हुए अल्तमश के बाजू को थामा। दिल में अजीब डर सर उठाए बैठा था। अम्मी, या तो मिशाल यहीं पर रहेगी या फिर मैं भी इसके साथ जाऊंगा। उसने तहम्मुल से कहा। तो ठीक है, फिर समझ आना कि आज तुम्हारे बाप के साथ साथ तुम्हारी माँ भी मर गई। वो रोते हुए गुस्से से कहने लगी। अल्तमश तड़प कर रह गया उनके जुमले पर। हद्दी, इस लड़की को पहुंचा कर आओ, ये सब आइंदा यहाँ नहीं आएगी। और खबरदार तामी, अगर तुम अब इससे मिले, तुम्हें कसम है मेरी। उनके संग दिलाना फैसले पर जहाँ विशाल की आंखें साकत हुई, वहीं अल्तमश भी बेयकीनी से अपनी माँ को देखने लगा। वो कैसे इतनी बड़ी बात कह सकती हैं? रेहाना बेगम ने तड़प कर मिशाल को देखा। नूर ने भी रोते हुए सर झुका लिया था। हादी, उनके फिर चीखने पर खामोश खड़ा हादी आहिस्ता कदम उठाता हुआ इन लोगों के करीब आया। बेसाख्ता अल्तमश की गिरफ्त मिशाल के हाथ पर मजबूत हुई। भाई प्लीज़ अभी छोड़ दे, सबके सामने तमाशा बनेगा।
التمش کے ہاتھ نہ چھوڑنے پر ہادی نے باری ہوتی آواز میں کہا۔ اس نے تکلیف سے مشال کو دیکھا جو آنکھوں میں آس اور ڈر لی اسے دیکھ رہی تھی، پھر لب بینچ کر آنکھیں میچتے ہوئے مشال کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مشال نے دکھ سے اسے دیکھا۔ کیوں سب اسے قصوروار مانتے تھے؟ آخر جب اس نے غلط فہمی میں آ کر وہ سب کیا تھا تب سب بھی تو اس کے ساتھ التمش کے خلاف ہوئے تھے، پھر وہی اکیلی ذمہ دار کیوں تھی ہر سزا کی؟ فقط مجھ پر اٹھے انگلیاں، شہر سارا گناہ گار تھا، لیکن سب پر ایک ہی دھندلائی نظر ڈال کر وہ ہادی کے ساتھ باہر نکل گئی۔ اپنوں سے اس قدر دھتکار اور نفرت کی امید نہیں تھی اسے۔ التمش کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بنا کچھ کہے تیز قدم اٹھاتا ہوا اوپر اپنے روم میں چلا گیا۔ ڈیئر ریڈرز، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کی جائے گی، تو جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ، کیونکہ آگے چل کر ناول اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔